ओम श्री श्री जय जगन्नाथ नम मोर पितृमातृ कल्प मानक मोर नमस्कार। आज वास्तु और ज्योतिष सारा कार्यक्रम आम गोटे नूतन अध्याय पर आलोचना करवा एवं भवन शास्त्र उपरे आम विगत दिन में भवन शास्त्र उपर अनेक कथा आलोचना करें किंतु आज आम आउ गोटे भवन शास्त्र माने कथा पर आलोचना करवा जहाँ कि गुहाल घर बा पशुशाला आरि उपर आम आज आलोचना करवा। पूर्वर आम केमिति भवन बा घर हब तापर अनेक सूत्र कही से सूत्र गुड़िक ए गुहाल घर पाई प्रयोज्य केवल बंधटी अलग आउ सब गुड़िक प्रयोज्य से सूत्र अनुजाई गुहाल घरटी करेंगे किंतु गुहाल घर करने को जमती आम गजबंधरे साधारणतः शोवा घर करूँ तेणु गोरु रखापी हेले पशु रखापी आमको वृष बंध दरकार। बंधर अर्थ हूँ घर बंध माने यही बंधरे यही घर कर घरटी हूँ बंध तेणु आम गुहाल घरटी वृष बंधरे करवा किंतु आहार भल कौन मंद कौन आपर आम आज आलोचना करवा। किंतु कौ राशि गुहाल घर को जोगाऊँच किए न जोगाऊँच कौन भल कौन मंद आपर आमर आज यही आलोचना। शास्त्र लिखा अच्छी मेषे सिंगे धनु जुके कीट कर्कट राशि गे षष्ठ राशि परित्यज्य हिंग कुज्या गवालय। तार अर्थ हूँ भृगु ऋषि कहते आम जो 12टा राशि अच्छी ता देहरु 6टा राशि की कौन कल परित्यज्य कर बार त्याग कर राशि रे घर करना ताले से की राशि ना मेष सिंह धनु तुला बिछा कर्कट यही राशि गुड़िक गुहाल घर करवा अनुचित। आ व्यतीत अन्य राशि रे गुहाल घर करवा विधेय। घर गोटे होती गृहपालित पशु ये गोटे लाभदायक पशु आ देहरु आम अनेक उपकार पाई था। साधारणतः सिंगरु पानिया एवं खुरा आ सिंगरु भी आम शिरीषटा बा जहाँ कहे अठा पाई था एवं हाड़ू तांकर सार पाई था चमड़ारू तांकर विभिन्न प्रकार सामग्री जिनस तैयारी करा जाए एवं तांकर क्षीर अति मनीष जीवन पाई कि दुर्लभ। क्षीरु दही दही छेना छेना भी माने दही छेना पाई था भी क्षीरु दूध छेना पाई था क्षीरु आम दही दही लवणी लवणी घी भी आम पाई था एत गुड़े जिनस ये पशु पाखी पाई था तेणु आम आम या गोमाता बोली कहू। गोटे माता आमको खाई पी बढ़े जो मनीष करोची ताहार ठीक सेमती आउ गोटे माता पशु माता से आमको बंचई थाए तार क्षीर देकी महापाखे क्षीरर जहाँ सबू रही गुण से गुण गुड़िक साधारणतः गोरु पाखे बा गाई पाखे से क्षीर आम देखी था से जो महा क्षीर सहित गाई क्षीर दे था तेणु आपको गो एवं माता कहुए तेणु ये द्वितीय माँ आम मान तेना आर जत्न नवा आर पालन करवा अति जरूरी। किंतु यार गृहटी जदि भल नदी ठीक जगार न गो वंश नष्ट हो भल हम ना गोरु मैंने मरीजे रोगक्रांत हम तेणु आम यहाँ पर आज आलोचना करुचे
କେମିତିଆ ଘରଟିଏ ଗୁହାଳ ଘରଟିଏ ହେଲେ ହେବ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ, କେବଳ ବନ୍ଧଟି ବୃଷ ବନ୍ଧରେ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ରାଶି, କେମିତି ନକ୍ଷତ୍ର, କେମିତି ନବାଂଶ, କେମିତି ନାଗ ଯାହା ଧରି କରିଛେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତାକୁ ଗୃହର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସୁଝୁଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ନା ମେଷ, ସିଂହ, ଧନୁ, ତୁଳା, ବିଶା, କର୍କଟ ଏ ରାଶିରେ କେବେ ହେଲେ ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ନାହିଁ। ଆକୁ ମନା କଲେ କିଏ ନା ଭୃଗୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ରାଶିରେ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ମେଷ ସିଂହ ରାଶିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ତାହେଲେ ଗୋରୁ ହାନି ହେବ। ଯଦି ବିଛା ରାଶିରେ ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ଗୋରୁଙ୍କ ଦେହରେ ଟିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟିଙ୍କ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଘା ପା ହେଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଧନୁ ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରୋଗୀଣା ହେବେ, ଉଧେଇବେ ନାହିଁ, ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେବେ ନାହିଁ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଲୋକକୁହା କଥାରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରେ ଥୋଇବ ଦକ୍ଷିଣେ ଶୋଇବ, ପଶ୍ଚିମେ ବାନ୍ଧିବ, ପୂର୍ବେ ରାନ୍ଧିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଡଗ ଢମାଳିରେ ଲୋକମାନେ ଶିଖିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ଘରଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଘରର କଲେ ଶୁଭ ହେବ, ସେ ଜାଗାରେ କଲେ ଭଲ ହେବ ନା ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ବା ବାୟୁ କୋଣରେ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଗୁହାଳ ଘର ସେ ଦିଗରେ କରିବା ବିଧେୟ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁହାଳ ଘରର ମୁହଁ କୁଆଡ଼କୁ କରିବା ନା ଗୁହାଳ ଘରର ମୁହଁ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ କଲେ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିବା ମୁଖ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ କଥା କହୁଛେ ନା ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷୀର ପାଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ମିଥୁନ ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଗୁହାଳ ଭାଗ ଦେବାଟା ଭଲ। ଏହି ଭାଗରେ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବଳଦ ମାନେ ଯେଉଁ ବଳଦ ମାନେ କର୍ମଠ ମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତିଆ ବଳଦ ଯଦି ଆମେ ରୋଗିଣା ନେବେ ଭଲ ହେବ। ତାହେଲେ କନ୍ୟା ଆଉ ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ଗୁହାଳ ଆମେ କରିବା ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁହାଳ ଶୁଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ କୃତ୍ତିକା ବୃଷ 3-2 ବୃଷ ରାଶିରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେଇଯିବେ, ମାରଣା ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁହାଳ ଘର କ'ଣ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଶିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ଏତଦ୍ ସହିତ ଆମେ ଗୁହାଳ ଘର କେମିତି ବନ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛେ ବନ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେଡ଼ିକି ଘରଟିଏ କରିବା କେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଛେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ କେମିତି ବାହାରିବ, କେଉଁ ବନ୍ଧରେ ଘର ମାନେ ଗୁହାଳ କଲେ ଭଲ ହେବ ନା ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହରଣ ଆହାଟେ ଭାଗ ଶେଷ ଯାହା ରହିଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବନ୍ଧ। ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ 5 ରହିଲା ଆକୁ ବୃଷବନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏବଂ ବୃଷବନ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଗୁହାଳ ଘର କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି କହି ବାଣୀ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଣିବା। ଆଜି ଗୁହାଳ ଘର ଉପରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।